जय श्रीराम जय गोमाता मु विश्वजित आपण स्वागत करुँ मोर यूट्यूब चैनल गोटे नुआ वीडियो आमर सप्तम आमर बैच फिस्ट होची आ सप्तम बैच फिस्ट रे आमर टिके घिअर्न टिके हेची डाली टिके हेची मटन टिके जोटा सितु बाबू देइसंती तापरे सादा देइसंती मल्ली दी एवढा सस्ता ताकू लोक ग्रहण करवा परिस्थिति सादा देइची आमर छतु चिली छतु हेची पनीर पोटल मिक्स हेची तापरे दही बाइगणटा हेची आ खास करी आपनकर प्रिय आइसक्रीम आ पांपड़ भी हेची आइसक्रीम होची तमरो आइसक्रीम आसबो नालु बाबू आनिके आसुली ए जो नालु बाबू न ए नालु बाबू आज आइसक्रीम आनिके ते परिश्रम पड़ी पिला डाकिया पिलांगु तो तेल मारे 100 खण लागिची आ 100 तेल गोटे नष्ट हो जायछि से किंतु आसिलेनी जे न आइसन कोन कहयो न आइसन भाई जे भलो रहू बड़ा पाखे रहू जोन मत भगवान तार भलो करो भोजी पई होंडा हांडी किणाई की प्रस्तुत चलीची मु सौदा आनी की तू जा गलु भाई मुंडो खाई जी मुंडो खाई जी रो गैस ला लबनी मंदाई तो तमे जा सब सियाडे मु गैस आनी भी परिया नै के एकथरे कुटी मु कर जीबी रे मु आनी की रखी सेठी हमर गट्टी आम गट्टी बा आधा जिंस अछि हां तम रखी देबी हम एती साइज कर देबी नी कम गोटे गाधै जाइछु घंटे हेला गाधे नै सुन ए तुठ एमिति जा म तुठक नोटाला नाही चारिपट जाक फुल थले कोनटा अरे से भाई ना तू गलु तू जा गोटे काम कर नै कि चाल वर्तमान देखंतु भोजीर सबुठु परिश्रम काम बासन धोइबा जोटा कि हमर बस ये बबी लागी पड़ीची बासन टिकी धोइबारे एटा धु खाली 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 रे माइले से छाड़िबो तू जो परिश्रम करूनु एटा खाली रे माइले छाड़िबो खाली कथा कटिंग रे आणे आशुतोष मंगराज जो राशन थुआई जेठी चल मो दीपू आसिकी पहुँची जाइछंती हेडस्टैंड ना मेन स्टैंड सब मिक्स रे पके दो ठीक काट कहाँ चला तो खूब जुआ देखी कौन सी रहा से लास्ट में देखियो सुन दे इंडिया मां को दर्शन करंतु सुन सुन उठा के देख कर लू और डाली दिया हेलो गाइस तमे मांडू संगे कथा होछ गाइस हां खाई पड़िबो पड़िबो अरे पड़िबो पड़िबो अरे बादल बादल गोटे डाली प्रिपरेशन चलची पनीर छण चलते पड़े एटी भोजी चलची बॉबी की डाकिलु बॉबी के छोला छोला कमा सो डाल छुंको है नहीं मटन रेडी मटन रेडी हाँ मटन दे चला स्लो कर मिसिकी बाटू ना
म्यूजिक रो ताले ताले अदा लंका बाटा बाचु रे बाटु जे पछ ये दी जन फेलोर तुम जन अदा बटा ये बटारे फेलोर ये देखो केड़े जोर बाटु तळे पड़िबो तुम डाकी कि ने बाटु टेकी पारुनी छी तलू देखिया बटा सरजी तुम देखिया सिझिला नहीं सकाळू बसिला सिझिला सिझिला सिझुनी ହେଇନି ଆଜି ହବଟି ସେ ମଟନ ସିଝିବଟି ପୁଣି କ'ଣ ଦିଆ ହବ କି ଛୁଙ୍କ ଡାଲି ନା କ'ଣଟା ଯେ ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ହବ କଥା ଗୁଡାକ ଲଜ୍ଜା କହୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଛି ଜୀବନରେ କ'ଣ କେତେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିବାର ନାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନିଦ ଲାଗୁଛି ସେପଟେ ବଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏପଟେ ଆସି କ'ଣ କରୁଛି ସେପଟେ କୁଆ ପଥର ବର୍ଷା ହଉଛି ତ ଏପଟେ ଆସି ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ପବନ ହଉଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନା ନା ଆମେ ହବୁ ଏଇ ଏଟା ସାହି ପଡ଼ିଶା ଜାଣନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଶୁଣୁନୁ କହୁନାହାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରୁନୁ ବନ୍ଦ ଅନ୍ନ କହୁନୁ କି ଭାତ କହିଦେଲା କାଢୁନୁ ସେଟା କହୁନୁ ଦେଲେ ଆରେ ଦଉନୁ ଏପଟେ ତାକୁ ଡାଲି ଫେଲି ମତେ କିଏ ଦଉନୁ ପାପଡ଼ ଦେଲି ବାଟି बबी डाली दे भाई ना डाली पड़े दे लो ରହୁନ ଯିବି ବା କାନ୍ଦୁଲ ଡାଲି କହିକି ଦେ କୋଉଟା କଣ ହେଇଛି ଏତିକି ମତେ କହିଦ ମୁଁ ଲୁଣ ଫୁଣ କଣ ପକେଇ ପକେଇ ପଇ ସାଲଡରେ ଲୁଣ ପଡନି ସାଲଟା ଲୁଣ ପଡନି ଲୁଣ ପକେଇ ଖାଇଲା ବେଳେ ଖାଇବ ଖାଇଲା ବେଳେ ପକେଇ ଦବ बबे पापड़ के जाने ओते देखी कौनु काई काढ ଏଟା କାହା ଦେଇ ଲବି ଏଟା ମତେ ଖେଳଉନ ତାହେଲେ हम तो बस भाई ना मझिरे कैमराटा थई दियो ଏଇଟା ଖାଲି ମଟନଟା ଲଗା ଆରେ ଏଇ କଣ ମଟନ ଲବେ ଗଣ ପିଲା ଲଙ୍କା ରେ ଯିବ ଲଙ୍କା ରେ କଣ କରିବା ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିବ ଯୋଉ ଜରିରେ ଖାଲି ସାଲ ଟାଣି ଏଇ ଚାବି ଦେଲି ରେ ଜାଗା ବନି ଦଇଟି ଦେବି ଏଟା कोणटा जे ଛତୁ ମଶରୁମ देख मैं काल टेस्ट कर देख କଣ ଚଢି ଦେ ଦେ ତୁ ଭାଇ ନା ସେଇଟା ସତେ ସେଇଟା ବାଡେ ତୁ ଯାଉଛୁ ଛତୁ ଦିଆ ହେଇଛି ନା କଣ ଦିଆ ହେଇଛି ମଶରୁମ ଛା ମୋଟି ମୋଟି ଛତୁ ଦିଆ ହେଇଛି ପୋଟଳ ପନିର ଖାନେ ଏଟା कोणटा ପୋଟଳ ପନିର ଲକି କି ଦଉଛି ଲକି କଣ ତତେ ଭଲ କହ ପୋଟଳ ନା ପନିର पनीर खाइबे ସାଧା ଖାଉଛୁ ନା ସେଇ ଯୋଉ अरे ये कहार एंती बडा ହେଇଛି ଏଟା ଶିଖୁର अरे समोदिकर बाडू न बादल खली लगाउ ना काई खियालो जे खाइयाला एकादा तो फोटो फोटो उठे बसिया बा रहनु ये गोटे ये हे जाऊ साइड देई दो सब हमें काले थाली धरे बसिया चिटू तोर को खली आड़ेले देबी दे कोन ते दउनु को देबी जे गिलास सेई
ଲାଗିଗଲୁ କି? ଭାଇନା କହୁଛି ଭଲ ହେଇନି। ସାଧା ପେଟ ଫଟୋ ଉଠାଉନ ଖାଇବାର ଖାଇଲେ ଫଟୋ ଉଠାଉନ କେବଳ ଡାଲି ଡାଲମା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ସବୁ ଖାଉଛି। ଡାଲି ଡାଲମା ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ହବ ଡାଲି ଖାଇଲେ? ମୁଁ ଖାଉନି। କ'ଣ ପାଇଁ ତଥାପି କେବଳ ନା କାରଣ ଥାଉ? ହଁ ପାଖରେ ଲାଗିବ ଦହି କାହାକୁ ଦରକାର? କାହିଁକି ଦହି ଦହି ଆରେ ଦହି ପାଣି ତ ଦଉନୁ ପଚାରୁଛୁ କ'ଣ? ନାଇଁ ମନା କର। ତୁ ଏତିକି ଆଇଟମ୍ ଖାଇବୁ? ଆଉ ତା 70 ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେଉ ତାର। ଭାଇନା ଶୁଣ ଚିକେନ ମଟନ ଦହି ସାଲାଡ ଏଟା କିଛି ନେଇ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ବା ପିଉଥିଲୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଖାଉନି କହିଲୁ? ଦାଦା କହିଲୁ ଭାଇନା ଏଇଟା ଲୁଚେଇ ଦିଅ। ଆ ସେତିକି ଥାଉ କତ ଦନା ଦେଲୁ ଗୋଟେ ବାଦଲ ଆଣିକି ଆସେ। ଆସିନୁ କି? ହଁ ନମସ୍କାର। ଓହୋ ଲାଗୁଛି ଏ ଦୀପୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଲଡ ଡାଲି ଛତୁ ପାମ୍ପଡ଼ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଏଇଟା ମଟନ ସମସ୍ତ ବର୍ଷ ଭାତକୁ ନେଇଯାଉଛି ଢାଲିରେ। ଭାତ କାହିଁକି? देखिए इंट्रोडक्शन दियो इंट्रोडक्शन दियो हाय आई एम पदस्मिता सर आई एम पदस्मिता सर ग्लैड टू मीट यू ग्लैड टू से पदुनो पड़ी गला ना गोटे मुड़ी हाय आई एम मोनालिसा मंगरा आई एम विष्णुप्रिया जेना हेलो गाइस एमन गाइस राणा दीपक ए बादल 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 पदु नहीं जाऊं पदु जा बादल